Can I see your plan's not good as you expected? The MSS is obviously not planning to close the case. However, you are Professor Zhou's assistant now, and for that, you are welcome. I have the ability to get there myself. You know that. But we helped you to create a safer identity, didn't we? Your mission next will be very, very simple. Just get the technology and exit as soon as possible. Really? You think it's simple? Do you know how much unexpected things I've done just because you thought it's too simple? And all of this would have exposed me.在这儿，你不上船啊？等你啊，有件事想跟你说。我还没想好。我不是那意思，你怎么把我想的这么俗啊？我是真有事跟你说。那你说。一个坏消息，一个好消息，想听哪个？你才是俗，好吧？你先选一个。好，选。选坏消息。这坏消息就是，昨天我和婷婷商量了一下，发现这个案件还是有疑点，还得接着查。你不觉得意外吗？这案子要能这么轻松的结，那才让人意外呢。你也这么想的？来听听好消息。好消息就是，我可能暂时走不了了，我们有更多的时间可以接触。明明就是两个坏消息。我上船了。基于目前的情况，专案组的工作还要继续进行，这个是大家交流过了吧？目前这段时间，无论是专案组的同志，还是市局的同志，都付出了极大的努力，承受了不小的压力。我在此向大家表示感谢，感谢大家的努力和付出。到目前为止，你们成功的守住了 DS 材料合成技术这个最核心的问题，而且成功的抓捕了数名间谍，清除了大量潜在的危险。既然大家认同这个案子还没有结束，那也应该意识到，我们要面对无迹可查的被动局面。苗汉阳、陈灿、刘宝强这些已落网的人，已经供不出什么有价值的情报。最重要的这个乔西川，还处于昏迷状态。乔医生的情况有变化吗？还是重度昏迷中。他现在在哪儿？是人民医院。人民医院。谁看着呢？杜某，会议结束以后我也会过去。Hey, boss. You must stop all the following actions and hide your identity. How long do you want me hidden? I will give you a message. Got it. Well done, Anqiao. That's really good. Of course. I'm a professional. I don't leak trademarks.